आपण माने देखंतु दिव्यांग जने से भाबुने मो दिव्यांग मु नुहे अक्षम मु होची जने सक्षम सेति पई आपण का सन्मुख रे अन्वेषण थिएटर ग्रुप रो गोटे पुनी कलाकार दिव्यांग भाई अभिलाष बेहरा आपण के सन्मुख रे नृत्य परिवेशन करिवे तापरे हमर सभा कार्य आरंभ करिबा म आपण मान को अनुरोध करूची हाथ जोड़ी करताली टिके दियंतो ए पुनी दिव्यांग भाई को स्वागत करंतो। मकल टकलटिए तो कुआ कुआ मोह दुनिया मकल मकल टकलटिया तो कुआ कुआ मोह दुनिया लागे सते तू मोरा सरगा सासी रंगुणा हाथ आजी पड़ीचु खसी छाती तला काली जा तो मो धोरे बाइया धो मासिना तोर रुसी जाइछि रे बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो धोरे बाइया धो माँ कोड़ सुख भागी नहीं सिना बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो धोरे बाइया धो मोर गलार माली रे मो नयन पितुली तू मोर दुखी धन दरिद्र संखाली तोर हस मो जीवन तो खुशी मो संपत्ति तू टिके कांदी देले फाटी जाए छाती केउ जाना मोर टिके पुण्य बल धरिछि मु तोते धन एई कोड़े पेट पुरी जाए आजी मो 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 धोरे बाइया धो मासिना तोर रुसी जाइछि रे बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो दियंता खुए आज मकोड़े बसी जन देखु थारे बाबू काली तो कांधरे मते कोकेरे नबू माँ तोर तायुष देइछि तो हाथे कोटि पर मायु नहीं जेठी बुसाते बाबा कहला मो 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 धोरे बाइया धो माँ कोड़ सुख भागे नाही सिना बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो धोरे बाइया धो माँ सिना तोर रुसी जाइछि रे बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो बाप कोड़रे तू सो। धन्यवाद जेते ताली मारिले मध्य
এই କୁନି କଳାକାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ ରହିବ। କାରଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସକ୍ଷମ ହେଇକି କେଉଁଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କମଳାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସକ୍ଷମ, ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସକ୍ଷମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, କମଳାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋତକ ଝରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ এই যে জনসমুদ্র ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାର୍ଥକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ